तो अब बाकायदा तिलावत कुरान पाक के लिए माइक पर मैं दावत दे रहा हूँ। तशरीफ़ ला रहे हैं ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा जनाब हज़रत कारी मोहम्मद एजाज साहब। वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में हमें अल्लाह का कलाम सुनाएँ। तशरीफ़ ला रहे हैं कारी मोहम्मद एजाज साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरأयतहु خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون.
يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.